On a travaillé avec 136 jeunes Marocains de la région d'Agadir et de Souss-Massa. Nous avons appris beaucoup de nous-mêmes d'abord, mais aussi de la jeunesse marocaine. Je remercie M. Ismaël et toute l'équipe de Grossos Casablanca, Maroc, qui ont fourni le soutien nécessaire et l'accompagnement qui ont permis de réussir le projet. On a réussi à construire une communauté soudée, basée sur l'apprentissage, le partage, le soutien. Donc, c'est précieux ce qu'on a, c'est unique. Et je vous invite vraiment à garder ces liens que vous avez pu tisser et surtout continuer sur cette voie d'apprentissage. Je suis sûre que vous vous rappelez de Cetara qui nous répète plusieurs fois cette citation de Socrate qui dit que l'éducation est l'allumage d'une flamme et non pas le remplissage d'un navire. Donc, j'espère de tout mon cœur que la flamme que vous avez pu allumer à Connect Institute ne s'éteindra jamais. البارح سمعت واحد لا سيتاسيون ديال ماركوس اوريليوس ومشيت قريت على الميديتيشن ثم قرينا الارتيكل ديال عبد الفتاح كيليتو غدا مع لي زامي عندنا بروغرام باش اننا نبداو كتاب ديال فؤاد العروي كتمشي للدار كتبغي تكتب لي مومون ليدوسيون في نهار لي سومو كانت واحد الحاجه اللي مزيانه بزاف اليوم كنشوف الغوكي ديالي هو معايا اشاك فوا كنقرا هاد الغوكي ديال كاع لي صومون اللي درت وكاع لي فيديو اللي كاينين مازال عندي دابا في الدرايف كنقول فوالا كان عندي راي في هذا الموضوع كتبت على هذه الحاجه دايوغ الغوكو ديالي بديتو بلا سيتاسيون ديال مسيو طه قالها ليا سي تو اكري مال تو كومونيك مال تو تو لي بروبليم نقدر نقول بلي لقيت الطريقه الصحيه نسميها هكا الطريقه الصحيه باش انني نعيش ولا نواجه الحياه. La première pièce de théâtre que j'ai jouée pendant les portographes acutes, c'était la pièce de théâtre Descartes et Montaigne. Pour moi, c'était un vrai départ, c'était un départ, une porte qui m'a ouvert les yeux sur ce que je peux faire, sur ce que je veux faire en fait. وصلت الميساج ديالي sincèrement je n'attendais pas aux autres باش يقولوا لي راه درتي واعر انا j'étais fière de moi-même وقلت donc je peux faire beaucoup de choses اللي كيسحابني انا ما نقدرش نديرهم ومن بينهم 1337 نجي ونعيش هنا بوحدي في واحد المدينه انا ما كنتش كنعرفها. لونطوراج بالنسبه ليا حاجه ضروريه نفس العادات كنديرهم تقريبا ديما بزاف ديال الحوايج اللي كيديروكي لا بيرسوناليتي ديالك وشافت بزاف لينيرجي اللي كاينه ليسبري ديكيب بوكو شوز اللي خلاني نعرف بزاف راسي مزيان. فاش كانوا عندنا دي سيونس ديال تياتر ليكتور rédaction, histoire, tout ça كيعلمك انك تكون انسان بلوري ديسيبلينير يعني ما عمرك كتحصر راسك في واحد الحاجه بو امبورط شنو كدير كوم ميتي كوم بروفيسيون مي ديما تو توفر لحوايج وحدين اخرين امور دو لا كونيسونس اي دو لا ريفليكسيون دو كونستروير نوتر بواط ا اوتي اللي غادي يخليونا نفهموا العالم ونفهموا راسنا ونعطيو ان سونس للحياه ديالنا باسكو لو سونس سا se trouve pas mais ça se construit. دونك هذا بالنسبه لي كان تحدي كبير وجربت فيه راسي وعرفت شحال زعما عرفت الماكسيموم تاع القدرات ديالي. هاد القدرات اللي من طبيعه الحال ما كنتش غادي نعرفهم كون بقيت بوحدي في الدرارقه ولا مشيت لبلاصه اخرى مشيت كنضيع فيها الوقت الى اخره. La vie se prépare, se construit. Et petit à petit, pendant qu'on construit, on peut faire des choix, en toute autonomie, en toute liberté. Et Connect, c'est ce qu'il donne. Il donne cette possibilité de choisir et il donne cette force de la personnalité qui permet de se libérer, qui permet d'aller vers ce qu'on veut faire soi-même, pas ce qui est dicté par des modes, par l'entourage, par des croyances et des choses comme ça. Je pense qu'on a vraiment réussi un beau programme. Le programme Mumkin, en fait, il a pu amener une réponse à des jeunes pour lesquels, en fait, il n'existait pas véritablement de réponse institutionnelle. On a des cycles de formation qui restent classiques ou alors qui sont cloisonnants et qui ne permettent pas, en fait, l'expression complète des pleines potentialités, en fait, de la jeunesse marocaine. Nous, à Drossos, ça a été une belle expérience et on a été enchantés de pouvoir suivre ce programme du début jusqu'à la fin.